Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni kita akan bincang berkenaan physical properties of alkane. Nak tahu lebih lanjut? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Kalau episod sebelum ni kita bincang berkenaan macam mana cara nak bagi nama alkane, episod kali ni kita akan discuss berkenaan physical properties of alkane. Kalau anda ingat, alkane ni adalah non-polar compound yang ada karbon dan hidrogen saja. And this alkane kita boleh tentukan dia punya physical properties dengan beberapa benda lah. Okay, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhinya dan kita akan discuss setiap satu demi satu. Tapi untuk lebih spesifik, jom kita tengok apa objektif kita pada hari ini. In this video, kita punya aim very simple. Apa kita nak explain adalah kita nak explain pasal the boiling point dan juga the solubility of alkane. Boiling point ni kita akan tengok ada beberapa kategori. Yang pertama alkane in term of general, lepas tu isomeric alkane, lepas tu alkane dan juga cycloalkanes. Okay. Lepas tu kita akan bincang berkenaan solubility of alkane in water dan juga in organic solvent. Kita teruskan pada physical state of alkane dulu. Alkane ni kalau ikutnya dalam keadaan as standard condition, dia kalau daripada methane sampai butane tu dia adalah dalam bentuk gas. And then kalau 5 karbon sampai ke 17 karbon dalam bentuk liquid, dan 18 karbon ke atas dia dalam bentuk solid. So ini adalah general physical states of our alkane. Dan alkane ni yang kita perlu tahu physical properties dia ni dipengaruhi oleh dia punya type of intermolecular forces. Untuk menentukan type of intermolecular forces, you have to know one thing. Kalau macam kita ada methane, okay, the bonding dalam methane ni sebabnya dia attach dengan carbon dan hydrogen, these two element does not have big difference in their electronegativity value. So bila tidak ada perbezaan electronegativity, kita boleh assume bahawa the bonding ni is actually non-polar. Okay, kalau ada pun dia ke arah sini. Dan disebabkan dia tersusun secara dalam bentuk basic shape which is tetrahedral, dan momentum memberi cancel out each other menyebabkan mu dia is equal to 0. Bila mu dia is equal to 0, this compound is known as a non-polar compound, dan IMF yang ada dalam non-polar compound hanyalah Wick-London forces. Okay, dia cuma ada dalam London forces saja. So untuk menentukan apa dia punya boiling point dan juga dia punya solubility, kita kena tengok dia punya IMF. Dalam episod kali ini, kita akan bincang pasal IMF in term of effect of IMF on dia punya boiling point dan juga dia punya solubility. Okay, kita tengok yang pertama, in term of boiling point. Untuk straight chain alkane, makin bertambah bilangan karbon, dia makin tinggilah dia punya boiling point. Ini kerana bila bilangan karbon bertambah, bermaksud saiz jadi lebih besar. Bila saiz jadi lagi besar, lebih besar contact surface area. So bila contact surface area lebih tinggi, Van der Waals forces dia ataupun London forces dia sangat kuat. So you need more energy to overcome the force of attraction, akan menyebabkan boiling point dia jadi lebih tinggi. So kalau contoh, kalau kita compare boiling point between methane dan juga butane, okay, so butane akan mempunyai boiling point yang lebih tinggi disebabkan boleh saiz dia. So saiz mempengaruhi di sini sebab Van der Waals forces sangat bergantung dengan saiz dia. Okay. Kalau kata kita dah branching alkane yang bercabang, lebih banyak cabangan dia tu, lebih compact structure tu. So bila lebih compact, contact surface area tu jadi lebih rendah. So menyebabkan Van der Waals forces jadi lebih lemah dan boiling point dia jadi lebih rendah. Ini kalau contoh kita ambil butane dan 2-methyl propane. Both have same number of carbon. Dia punya formula adalah C4H10. Okay, so bila dia ada bilangan carbon dan hydrogen yang sama, molar mass dia pun akan sama. So how do we differentiate here? So bila dalam keadaan macam ni, straight chain dia punya contact surface area, contact surface area dia lebih tinggi berbanding dengan dalam bentuk branching, contact surface area dia jadi lebih rendah. So it is important for us to identify the it is important for us to know how to draw the structure. Okay, contact surface area dia lebih rendah menyebabkan Van der Waals forces jadi lebih lemah dan menyebabkan boiling point dia jadi lebih rendah.
Kalau contoh macam ni lah, kalau kita nak compare between 2,3-dimethyl butane and pentane. Okay, 2,3-dimethyl butane, it means dia ada 2 cabang, and pentane akan ada 1 cabang. Cuba fikir sekejap, yang mana lebih tinggi? Kalau anda kata 2,3-dimethyl butane lebih rendah, anda salah. Okay, sebab apa? Paling penting sekali tengok bilangan saiz dia dulu. Okay, ini ada 6 karbon, ini ada 5 karbon. So, bila kalau ada 6 karbon tu boiling point dia lebih tinggi. So, sebab apa? Contact surface area dia lebih tinggi. So, van der Waals dia lebih tinggi. So, dia menyebabkan boiling point dia lebih tinggi. So, di sini sangat penting untuk kamu check dulu size. Always check the size before you tengok benda lain. Okay, I know branching ada kesan, tapi tengok pada size dia dulu. Okay, now kita tengok next one. Kalau untuk cyclic compound ataupun cycloalkanes. Untuk cycloalkanes, okay, kalau kita nampak di sini, ini adalah kita punya normal alkane. Okay, normal alkane kita. Okay, dan ini adalah kita punya cyclic alkane, cycloalkane. Kalau kita tengok di sini, boiling point untuk cycloalkane dengan alkane biasa ni dia lebih kurang, tapi cyclo tu lebih tinggi sikit. Kenapa? Ini kerana okay, this is because boiling point dia tu akan lebih tinggi sebab dia punya structure dia tu lebih compact, lebih tersusun, lebih cantik. Okay, kalau you banding antara straight chain, okay, contoh you ada straight chain macam ni dan juga ini. Okay, straight chain ni dia ada satu perkataan yang kita guna adalah wriggly. Dia macam berbelit-belit. Maksudnya bila you letak, bukan semua part tu akan terkena. Okay, kalau kata cyclic, dia memang terikat macam tu, contact surface area lebih maksimum. So, bila contact surface area lebih tinggi, menyebabkan IMF dia lagi tinggi. Bila IMF dia lagi tinggi, more energy needed to break the force of attraction yang menyebabkan boiling point dia jadi lebih tinggi. Next, kita akan bincang berkenaan solubility. Solubility of alkane ni kita akan tengok dalam 2 case. Yang pertama adalah dalam water. In water, kita tahu bahawa alkane is insoluble in water. Disebabkan oleh water ni, di dalam dia ada hydrogen bond. Alkane, okay, alkane dalam dia cuma ada London forces. Tapi dalam water ada hydrogen bond. Kita tahu bahawa hydrogen bond ni lebih kuat berbanding London forces. So, untuk water alkane tu soluble in water, dia mesti boleh pisahkan hydrogen bond yang ada dalam water tu. So, kita ada 2 water kan macam ni. Okay, so water ada satu kat sini. Sesama diorang, dia ada hydrogen bond. So, kalau kata dia soluble, that means dia boleh putuskan hydrogen bond ni, dia selit masuk di tengah-tengah ni. But we know that hydrogen bond sangat kuat. So, untuk dia putuskan tu sangat susah. So, that's why lah alkane is insoluble in water. Sebab dia tak boleh break, dia tak boleh pisahkan, slip in between them. Okay, so hydrogen bond tu dia tak boleh putuskan, menyebabkan dia insoluble in water. Kita tengok dalam solubility in organic solvent. Untuk organic solvent, biasanya dia akan dissolve lah in non-polar solvent. Non-polar contohnya macam benzin. Sebab dalam non-polar dia cuma ada London diffusion forces juga. So, syarat dia mesti ada sama ada IMF yang sama ataupun lebih kuat daripada solvent itu. Baru dia boleh dissolve. So, ini adalah contoh-contoh solvent yang kita guna lah. Benzin, CCl4, chloroform ataupun mana-mana lagi hydrocarbon. Okay, so kita tengok tadi dalam air dia tak dissolve, tapi dalam non-polar solvent dia boleh dissolve. Okay, I really hope you try to understand all of this. Dalam episod kali ini kita discuss berkenaan boiling point dan juga kita discuss berkenaan solubility of alkane. Dalam boiling point kita discuss effect of kalau ada branching atau dalam cyclic ataupun straight chain. Remember, always check your carbon first. Kira bilangan carbon, lepas baru boleh disusun. Okay, dan untuk solubility, dia tak larut dalam air tapi larut dalam non-polar solvent. Okay, keep working hard. Saya tahu zaman sekarang ni macam-macam cabaran, tapi hadapi cabaran dengan kuat.
ikhlaskan hati untuk belajar, kerana kalau hati tak ikhlas, minda tak terbuka untuk belajar. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.